बीगे बादाम और गाजरें नवाब अफकाला बाग मल्लक अमीर मोहम्मद ख़ान की सुबह जिस्म जान में तवानाई के ख़जाने भर देने वाली इन नेमतों से हुआ करती थी। 26 नवंबर 1967 की सुबह भी नवाब के ज़ाती मुलाजिम खुदाबख्श मामूल के मुताबिक उनके कमरे में दाखिल हुए। सजी सजाई सीनी उनके सामने रखी और बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ के मामूल ये था कि नवाब साहब जैसे ही गाजर का आखिरी टुकड़ा चबा लेते मुलाजिम को बुलाकर बर्तन उठा लेने की हिदायत करते, लेकिन उस रोज़ मामूल में कुछ फ़र्क आ गया। उस रोज़ कुछ गाजरें और बादाम अभी बाकी थे कि ख्वाबगाह के बाहर शोर सुनाई दिया। पता चला कि नवाब साहब के दो फर्जंद दरवाजे पर खड़े हैं और कहीं जाने के लिए नवाब साहब की जीप तलब कर रही हैं। नवाब साहब ने चाबी उनके हवाले कर दी। जैसे ही चाबियां उनके हाथ में आईं वो दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े और एजानी अंदाज में उसे खोलते हुए अंदर दाखिल हो गए। नवाब साहब के बोर्ड वाले बंगले में, जहां वो कभी सऊदी अरब के शाह फैसल, अयूब खान, इस्कंदर मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अमरीकी खातून अव्वल मिसेस रोज वेल्ट समेत कई दूसरी आलमी शख्सियात की मेज़बानी कर चुके थे, गुज़श्ता कई रोज़ से कशीदगी के आसार थे। इस कशीदगी का पता मकीनों के अलावा मुलाजमीन के चेहरों से भी अयां था। सवाने नगार सैयद सादक हुसैन शाह के मुताबिक नवाब साहब के दो बेटों नवाबजादा मुजफ्फर खान और नवाबजादा असद खान की अपने वालिद के कमरे में ये गुस्ताखाना एंट्री इसी कशीदगी का तसलसल थी। उसके फ़ौरन बाद ही सीढ़ियों पर बैठे खुदाबख्श को कमरे से तल्ख कलामी की आवाज़ें सुनाई दी। उसके बाद फायरिंग की। ओए के पी करेंदे हो, अरे क्या कर रहे हो? खुदाबख्श के कानों में नवाब साहब का जब ये जुमला पड़ा तो वो भी कमरे में दाखिल हो गए। नवाबजादा मुजफ्फर ने उन्हें बालों से पकड़कर सोफे पर पटका और कहा, किसी को बताया तो इससे भी बुरा हशर करूंगा। इसी दौरान एक और मुलाजिम आलम खान कमरे में दाखिल हुआ। उसे ये कहकर वापस भेज दिया गया कि कमरे से निकल जाओ, नवाब साहब को दौरा पड़ गया है। गोली लगने के बाद नवाब साहब कालीन पर औंधे मुंह गिर चुके थे और उनके जिस्म से खून बह रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों बेटे उस वक्त तक कमरे में मौजूद रहे जब तक रूह नवाब के जिस्म से परवाज नहीं कर गई। आखिर ऐसा क्या इख्तलाफ था जिसकी वजह से मामलात ऐसी इंतहा पर जा पहुंचे कि बेटे अपने बाप की जान के दरपे हो गए। सैयद सादिक हुसैन शाह ने कई बरस गुजरने के बाद ये सवाल नवाबजादा असद खान से पूछा, जो अपने वालिद के कत्ल के इल्ज़ाम में नामजद रहने के बाद अदम सबूत की बना पर बरी हो चुके थे। नवाबजादा असद ने सवाने नगार के सवाल का बराह रास्त कोई जवाब देने की बजाय कहा कि उनके तो अपने वालिद से कोई इख्तलाफात न थे, अलबत्ता नवाबजादा मुजफ्फर खान को उनकी पॉलिसियों से कुछ इख्तलाफ था जिसका इज़हार वो बरमला किया करते थे। उन्होंने मजीद बताया कि वक़ूए के रोज़ उन्होंने अपने भाई को वालिद के कमरे की तरफ जाते देखा तो वो भी उनके पीछे चले गए। पहले खुद नवाब साहब यानी उनके वालिद ने फायरिंग की। एक गोली उन्हें यानी नवाबजादा असद के बाजू में लगी और दूसरी करीबी दीवार में पेवस्त हो गई। जवाब में नवाबजादा मुजफ्फर ने 5 गोलियां चलाईं। निहायत करीब से चलाई गई बरीटा पिस्तौल की गोलियां नवाब साहब की जान ले गईं। नवाब साहब की वो क्या पॉलिसियां थीं नवाबजादा मुजफ्फर को जिनसे इख्तलाफ था? मुसन्नफ के मुताबिक नवाब साहब जिन दिनों पंजाब के गवर्नर थे, रियासत काला बाग का तमाम तर इंतज़ाम उनके बेटों के हाथ में आ गया, जिसके नतीजे में ज़िला मियांवाली में जबर की फ़िज़ा कायम हो गई और नवाबजादगान ने सियासी मुखालफिन को ज़ोर ज़बरदस्ती रास्ते से हटाया या मुखालफिन को जान से हाथ धोने पड़े। नवाब साहब गवर्नर का मनसब छोड़कर वापस काला बाग पहुंचे तो इस सूरत हाल को उन्होंने अपने लिए नाखुशगवार पाया। अंग्रेजी अखबार दी नेशन ने अपनी एक तहकीकी रिपोर्ट में वरासत की तकसीम से मुताल्लिक इख्तलाफात का भी जिक्र है, जिसके मुताबिक नवाब साहब ने कुछ ऐसे इशारे दिए थे कि वो अपनी जायदाद अपने बेटों को मुंतकिल करने की बजाय बराह रास्त अपने पोतों के नाम कर देंगे। यही इख्तलाफ था जो उनकी जान ले गया। शख्स जो यूं एक सुबह बेबसी के साथ मारा गया कभी इतना ताकतवर था कि मगरबी पाकिस्तान में उसकी इजाज़त के बगैर पता तक नहीं हिलता था। पंजाब का ये जद्दी पुश्ती जागीरदार इक़्तिदार के ईवान में दाखिल हुआ तो उसके अंदाज बड़े जुदागाना थे। उन्होंने पाबंदी आयद कर दी कि ख़ानदान का कोई शख्स भी गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होगा। इसी जंग के दौरान अयूब खान ने उन्हें मशवरा दिया कि हिफाजत के पेश नज़र वो गवर्नर हाउस से मिलिट्री हाउस में मुंतकिल हो जाएं, जिस पर उन्होंने कहा कि जवानों को महाज पर बेचकर
میں خود چھپ کر بیٹھ جاؤں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ یہ 1965 کی جنگ کے بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ انہوں نے تاجروں کو طلب کیا۔ یہ لوگ گورنر ہاؤس کے دربار ہال میں جمع ہو گئے، جہاں وسط میں صرف ایک کرسی رکھی تھی۔ تاجروں کا وفد ہال میں آ کر کھڑا ہوا تو کچھ دیر کے بعد وہ ہال میں آئے اور وہاں موجود واحد کرسی پر بیٹھ کر کہا کہ لمبی چوڑی گفتگو کی گنجائش نہیں، یہ جنگ کا زمانہ اور قربانی کا وقت ہے۔ اگر کسی نے اشیائے ضرورت ذخیرہ کی یا مقررہ نرخ سے زائد پر فروخت کی تو ذخیرہ شدہ سامان عوام میں تقسیم اور دکان مستقل طور پر سیل کر دی جائے گی۔ جنگ ہی کے دنوں میں ایک بار سیکیورٹی کے بغیر وہ بازار پہنچ گئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ کوئی تاجر مقررہ نرخ سے زائد پر گندم فروخت کر رہا ہے۔ اسے کہا تم شاید یہ سمجھتے ہوگے کہ امیر محمد جنگ میں مصروف ہے اور تم من مانی کر لوگے۔ میری مونچھ کو تاؤ آنے سے پہلے نرخ اپنی جگہ پر آ جائیں، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ اس کے بعد پورے صوبے سے ایسی کوئی شکایت نہ آئی۔ نواب صاحب کے زمانے کو لوگ اب بھی الف لیلوی داستانوں کی طرح یاد کرتے ہیں۔ جب شام ڈلے ان کے خاندان کی خواتین گھر سے نکلتی تو روشنیاں گل کر دی جاتی، ڈنڈورچی ڈھول بجاتا ہوا نکلتا اور مرد راستے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تاکہ نوابوں کے خاندان کی عورتوں پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ حکم عدولی کرنے والوں کی کھال تک کھنچوا لی جاتی تھی۔ گورنری سے مستعفی ہونے کے بعد وہ اپنی جاگیر پر واپس چلے گئے، جہاں 26 نومبر 1967 کو انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کا الزام ان کے بیٹے ملک اسد پر لگایا گیا، مگر اس الزام کو ثابت نہ کیا جا سکا۔ نواب افکال باغ کی میت کو جس قسم پرسی سے دفن کیا گیا وہ عبرت کا نشان تھا، کیونکہ وہ شخص جس کا رعب اور دبدبہ پورے مغربی پاکستان پر چلتا تھا، اس کے جنازے میں گنتی کے صرف چند افراد موجود تھے۔ واقعے کا ایک دکھی پہلو یہ ہے کہ نواب صاحب خود اپنی اولاد کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ان کا جنازہ اٹھانے لگے تو قبرستان کی دوری کے پیش نظر ٹریکٹر ٹرالی منگوائی گئی۔ امید اللہ خان روکھڑی نے نوابزادوں کو کہا اپنے باپ کو مار بیٹھے ہو، لیکن آخر تھا تو تمہارا باپ، اس کی میت کا کچھ تو احترام کرو۔ اس پر ٹرالی کی بجائے جنازہ کندھوں پر لے جایا گیا۔ تدفین کے بعد نواب صاحب کی میت کا کیا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن افواہ عام کچھ اچھی نہیں۔ ایوب خان نے اپنی ڈائری میں اس واقعے کا یوں ذکر کیا ہے کہ جنرل موسیٰ نے دوپہر میں فون پر بتایا کہ نواب کالا باغ کو ان کے بیٹے اسد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ نواب کی اپنے بیٹے سے سخت تکرار ہو گئی اور نواب نے اسد پر 2 فائر کیے، جن سے اس کا بازو زخمی ہو گیا۔ اسد نے جواب میں 5 فائر کیے اور نواب کالا باغ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ نواب کی موت المناک ہے، لیکن اپنے جاگیردارانہ پس منظر کے سبب وہ عدم برداشت اور حاکمانہ رویے کا شکار ہو گئے۔